सत्यनारायण स्वामी जय। प्रभुंकर सदिच्छा पूर्ण हो। आनंद एक बार हरि बोल। से महात्मा पादे पशिवा शरण, शरण लोक हे सत्यनारायण। भक्ति पदे रहू यही वाय मन, भक्त प्रेमे होई भोल। आज कि आनंद बेल मु तो प्रभु करली कोल। प्रभु कोल करवा, प्रभु आपणे नवा, तांकर चरण तले पशिवा, तांकर चरण तले शरणागत हवा, तांकर आश्रय रहिबा, तांको भल पाइबा परे आउ किसी जगत न थाए। तेणु तांको पाई मन व्याकुल हुए। जन्म जन्मर साथी, जन्म जन्मर बंधु, जन्म जन्मर प्रियजन जदि किए थांती तेबे ठाकुर छड़ा आउ किए न थांती। तेणु आश्रय ही भगवान कृपारु मिले। गुरु आश्रय बिना आश्रय न वर्तन्ती कविता बनिता लता। किछि आश्रय नथिले ए तीन जन वर्ती पारती नहीं। कविता जने कविता सी भी आश्रय खोजे, बनिता युवती सी भी आश्रय खोजे, लता सी गोटे आश्रय खोजे, न से बढ़ी पारे ना। तेणु गुरु आश्रय ही तांकर चरण तल ही जीवर आवश्यक। गुरु शरणागत होगला परे गुरुंकर आश्रित रहिले जीवन होता है मंगल। से भली गुरु आश्रित खोजिया केते व्याकुल थिले जड़े महात्मा परम पूज्य नागेश्वर बाबा। बाबांकर रूप कांति, तांकर ठाणी, तांकर चाली आपण मान जी देखिथिबे से केते ठाकुर को भल पाउथिले। से विषय आपण माने जो माने बाबा को देखिछन जानिथिबे। पूज्य बाबांकर जीवनी आमे बा कोन छोट मुखर बड़ कथा कहबा। शुणी एवं पढ़ी बड़ आनंद लागिला। आसंतु से महात्मा को टिके मने पकेबा जे कि ठाकुर पाखरे केते कार्य करुथिले, केते सेवा करुथिले परम पूज्य नागेश्वर बाबा। जो केते जनक सन्यासी ठाकुर पाद पद्म मधुपान रे सतत व्रती। गुरुवाक्य उपरे जो मानकर अटल विश्वास और निष्ठा सेमानक मध्यरे पूज्य नागेश्वर बाबा अन्यतम। 1948 मसीह 1963 मसीहा जाए ठाकुर बहु लीला से अंगे लिभाई। भक्तटीए देखिले आनंदरे उत्फुल्ल हो पड़ती। भक्तों अनुरोध एड़ाई न पारी तांको अनुभूति कही बसंती प्रेमाश्रु गड़ाई। से कहती 1948 मसीहा कार्तिक मास मु थाए भद्रकर उदय नारायण बाबू घरे निशार्थ मंदिर रे मु सोई थाए। मात्र निद्रित नुहे कि संपूर्ण जाग्रत नुहे। जड़े श्वेत वस्त्र और उत्तरी परिहित तेजदीप्त सुष्ठमंडित सन्यासी डाकिले, नागेश्वर नागेश्वर कौन उठिब ना कि? मु उठी बसिली। आपाद मस्तक थरे दृष्टि फेराई से दीप्तमांत मुखमंडल रे ज्वलंत चक्षु दुईटी सहित नेत्र मेलाई प्रश्न कली, आपण किए से? तुम्हें जहाँ को प्रति मुहूर्त देखियो बोली इच्छा करुच मु से ही यही उत्तर मिलिला। आश्चर्य हेली। कहली मु जहाँ को प्रति मुहूर्त देखा चिंता करे से तो मोर गुरुदेव कृष्णानंद सरस्वती। से तो यही अल्प दिन तले मोर कलेबर त्याग कर। साधु उत्तर देले गुरुंकर अशेष रूप से इच्छामय। जो रूप इच्छा हुए से धरी पारती। गुरु अधीन रे जगत, गुरु कहार अधीन नुहति। मने अछि तोर गुरु तते कहिथिले मु तोर गुरु नुहे, तोर गुरु भविष्य आपे तते दर्शन देवे। मु केवल निर्वाक होई बसिली। उत्तर दियंती बा कौन? साधु कहिले अरे तोर पूर्व भावना कौन एया थिला? भगवान कौन ए जुगर नाहंती? ए कथा तू भाबु नथुलु? आपण कौन सही? मु उत्तर देली। विश्वास कले हेला। साधु उत्तर देले किपरि विश्वास करिबी?
କହିଲେ, ଆପଣ ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ରୂପ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ମାତ୍ର। ସେ କହିଲେ, ଦେଶ କାଳ ଯୁଗ ନେଇ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର। ଏ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବୈଷ୍ଣବ ରୂପରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଏବେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଓ ତୁମ ପରି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦେଖିବ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଆଶ୍ରୟ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ପାଇବ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ନାଗେଶ୍ୱର ବାବା କହନ୍ତି, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚକ୍ଷୁ କିପରି? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଚକ୍ଷୁକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁ କହନ୍ତି। ତାହା ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧୁ ମୋ ବିଛଣା ଉପରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାମ କହିଦେଲି। ତୁମେ ସେହି ନାମ ଧରି ଚିନ୍ତା କଲେ ଓ ଭାବର ସହ ଡାକିଲେ ସେ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଏହା କହି ମୋ କାନରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, କି ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ସେଥିରେ ନଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅପରୂପ ଛଟାରେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନେ ତୋର ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। କାଲି ମୋର ସଂକେତ ପାଇବ। ସେ ଯିବାକୁ ତରବର ହେଲେ, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କଲି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ନଥିଲି। ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ କଠିନ ଥିଲା। ମୁଁ ଉଠି ପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମସ୍ତକ ବ୍ୟକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ମୋର ଚେତନାବୋଧ ନଥିଲା। ଯାହା ବି ଦେଖିଲି ତାହା 2-3 ମିନିଟର ଘଟଣା ପରି ମନେ ହେଲା। ତା ପରଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହିଁ ସ୍ମରଣ ହେଲା। କାହାକୁ ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ସଂକୋଚ ଲାଗିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ବା କରିବ କିଏ? ପରଦିନ ସେହି ନିର୍ଜନ ରାତ୍ରି ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ, ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ, ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ 3 ଥର ଶୁଭିଲା। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ ଯେ ଜଣେ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ମାନ୍ୟ କରି ନେଇ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଅଗଣାରେ ବସାଇଲି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ବସି ସେହି ରାତି 2ଟାରେ ଗାଇ ବସିଲେ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ସ୍ତବ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ଯାଏ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ହିଁ କରମଳା ନାମ ପଡ଼ିଲା। ଠ ପଦରେ ଅଭିରାମ ବୋଲି ଲେଖକଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଉଭୟ ନାମ ସହିତ ମୁଁ ପୂର୍ବ ରାତିରୁ ପରିଚିତ ଥିଲି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କାଢ଼ି ପୂଜା କରିବାକୁ ବସିଲେ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ସେହି ସାଧୁ ଯେ ବାବାଜୀଙ୍କର ଗୁରୁ ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ବାବାଜୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଅତିଶୟ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବି ହେଲା। ସେଦିନ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନେଲି। ମୋ ଅନିଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଭିରାମ ଫଟୋଟିଏ କିଣିଲି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂତନ ଜୀବନ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏହି ସେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ, ଅନନ୍ତ ମହିମାମୟ ପୁରୁଷ, ମହାଶକ୍ତିଧର ଓ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଅବତାର। ତୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନର ଚାଳକ, ସେଇ ତୋର ମନୋଭିକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଦୀକ୍ଷାଦାତା ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପଦେଶ ମୋର ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଗଲା। ତା ପରଠୁ ବହୁ ଭାବରେ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୋର ଗୁରୁ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା। ଭାବାବେଶରେ କେବେ କେବେ ମୋର ଦେହ ଜ୍ଞାନର ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଠାକୁର ଯାହା କହନ୍ତି ବା ଦେଖାନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। କରମଳା ଯିବାକୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ବାଳକ ମୋତେ କରମଳା ଡାକି ନେଉଛି। ଚିଲିକାରେ ନୌକାରେ ଗଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ପୁଣି ଠାକୁର ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କେବଳ ମୋ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ବହୁଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଥାଏ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥାଏ। ଦିନେ ମୋର ଜନନୀ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ହାଟକୁ ପଠାଇଲେ। ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଥିଲା
बाट खर्चर जो अभाव थिला सेतक अब मिलगला। स्थिर कली टंका धरी करमला पलाई जीवी। श्रावण मास वर्षा दिन मु झपटी चलु थाए भावुची बाट तो देखी नहीं साथी भी कही नहीं किपरि जीवी। ठीक यही समय पछरु जड़े डाक पकाइला मु टिके अपेक्षा करिछि जेमिति मते आसी कहीगला तम गुरु आश्रमर जड़े एठी अछंती। मोर टिके साहस है मु तांको संगरे जाई पहुँच देखे तो जड़े स्थूलकाय सन्यासी तांक गंठिली बांधी केउ आड़कू बाहरी कौशल पचारि पचारि तांको ठारू बाट घाट सब बुझिनेली। तांक गंठिली धरी आसी तांको गंतव्य स्थान रे छाड़ी दे एका निश्वास रे दौड़िली रेल स्टेशन को। खसड़ा बाट दुई कड़ खाल लुगापटा कादु हो गला। भद्रक स्टेशन रे पहुँचला बेलू आसनसोल गाड़ी प्लाटफर्म रे छिड़ा होइछि। टिकट काटी गाड़ी पाखक आसी कि नहीं गाड़ी छाड़ीदेला। एते परिश्रम खाली व्यर्थ है मोर जीवाकू जोग नहीं। यही कथा भावी निधार लुह बोईगला। मु बोकांक परी प्लाटफर्म रे ठिया होई थाए। आश्चर्य कथा गाड़ीटी प्राय 100 गज जाइछि अटकी गला। जो कारण हेउ भी मु प्रभु को करुणा बोली मने कली। दौड़ी जाई उठिली। झुलन भिड़ भीतर को पशिबा असंभव। रेलिंग धरी ओहली ठिया हेली। एपरी अवस्था गाड़ी दुईटी स्टेशन मध्य टपिगलानी। ए मध्य जड़े वृद्ध सन्यासी प्रति मो दृष्टि पड़ा। 1 लक्ष्य मते किसी समय चाहिए से इशारा दे पाखक डाकिले। गली भितर क्या डाकुंट भावी मु किसी उत्तर देलेनी। डाकिले बा ए परिचित सन्यासी पाखक कहीं जीवी भावी मुझे रेलिंग धरी ठिया होता है। अपरिचित सन्यासी कहीं जीवी मत डाकी ना। टिके परे मते तांको निकट को जीवाकू अन्य यात्री द्वारा खबर देले। गली बाबाजी मते निबिड़ भाव में आलिंगन करी निज गंठिली काढ़ी पाखरे बसैले। पचारे कौन खाइब लज्जा कर नाई मो पाखरे खाद्य अच्छे केते बाटरू आसबनी बाधा होइतिबो मात्र खाइबाकू मु अनिच्छा प्रकाश कली। एथर मोर प्रश्न आरंभ हैला। आगको एथर मोर प्रश्न आरंभ हैला। तांकर परिचय बासस्थान पचारली। हसी हसी उत्तर देले मोर पुणी घर नाई तथापि अच्छी। ए जेउटा देखुच सेटा मोर घर। पुणी पचारली आपण निर्दिष्ट घर केउठी कहतु। शेषकू नाना प्रश्न पर बाबाजी कहले मोर निर्दिष्ट घर नाही। मु पुरी मंदिर भितर रहे। केतेबेले दरकार हेले काहाकू बाहर को बुलिबाकू केउ आड़े काहेकि जाइथिली बोली पचारली। केतेबेले दरकार हेले बाहर को बुलिबाकू जाए ए कथा कहबारु मु पचारली ताले आपण केउ आड़ को जाइथिले बोली पचारली। से कहले मयूरभंज जाइथिली धर्म प्रचार करिया। केउ धर्म आपणकर मु पचारली। से कहले सनातन धर्म आ क्यों धर्म। या पर पड़ला मोर कथा। मते पचारे कुआड़े जाउछ काहे जाउछ। मु कहली करमला मठ ठाकुर अभिराम परमहंस तो पाखकू जाउछि बोली कहला मात्रे से वृद्ध बाबाजी नाना व्यंग विद्रूप आरंभ कले ठाकुर विरुद्ध में। ठाकुर को जिते प्रकार निंदा करा पारे से तिले ही त्रुटि कले ना। मत सब विष पर लगु थाए। शेषक मु कहली तुम्हें जहाँ कौच कह मुझे जानूची ठाकुर मत परीक्षा कर। बाबाजी मते कौड़े कहले नाई रे नाई रागिलु कि मते पुणी जलखिया खाइबाकू लगाइले। थरे नुहे केते थर। ए भितर गाड़ी जटनी स्टेशन धरला। बाबाजी बाहर को जाई जलखिया आनी मते खाइबाकू बाध्य कले। मु मना करिवार जलखिया को फोपाड़ी देवाकू प्रस्तुत हेले। बाध्य होई खाइली। यदि न खाइबू मु जलखिया फोपाड़ी आगे खा या कहीं मत जबरदस्त कहली तू खा जलखिया। खाइबाकू देले से भी खाइले मु भी खाइली। कॉमन रोड रे
ପାଣି ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ପାଣି ସିଏ ବି ପିଇଲେ, ମୁଁ ବି ପିଇଲି। ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ପୁରୀରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆମେ ଏକାଠି ଚାଲିଛୁ। ଡବାଟି ଠିକ୍ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ। ବେଶୀ ଗହଳି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିଗଲୁ। ବାବାଜୀ ଓ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ହାତେ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟବଧାନ। ସେ ଆଗରେ ମୁଁ ପଛରେ। ଫାଟକ ପାରି ହେଉଛୁ। ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ କାଳିଆ ମୋଟା ଟୋକା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଟ ଆଡ଼େଇ ଚାଲିଗଲେ। ମାତ୍ର 10 ସେକେଣ୍ଡର କଥା, ମୋ ଆଗରେ ଆଉ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲି। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ସେ କିପରି କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏ କି ପରୀକ୍ଷା! ଲୁହ 2 ବୁନ୍ଦା ବଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା ଆଖିରୁ ମୋର। ଆଗେଇଲି ମରିଚିକୋଟି ଗଳି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ମୋର କରମଳା ଯାତ୍ରାର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଲେ, ସେମାନେ କରମଳା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ଠାକୁର ବାଛି ବାଛି ଏପରି ସଙ୍ଗୀ ଜୁଟାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ବୋଧହୁଏ କାହାର ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିବ। ତାଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଶ୍ରୁତି କଟୁ ହେଲା ଯେ ଶେଷକୁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅଧା ବାଟରୁ ମୁଁ ଏକାକେ ଆସିଲି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଲେଖା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭଗବାନ ମାୟାଧର, ମାତ୍ର ନିଜେ ମାୟାମୁକ୍ତ। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ମାୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର। ନହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖକୁ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପିପାସୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଏପରି ଜଡ଼ତାର ଭାବ। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠାକୁରେ କମଣ୍ଡଳଟିଏ ଧରି ହଉଲିଆ ପରିଧାନ କରି ନଦୀ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଆଳତୀ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଆଣିଥିବା ଫୁଲ ଫଳ 2ଟି କାଢ଼ୁଛି। ଠାକୁରେ ଫେରିଲେ। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ପଦରଣୀ ନେଲି। ଆନନ୍ଦରେ ହୃଦୟ କୁରଳି ଉଠୁଛି ସେ କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି। ଆଜି ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ। ଠାକୁର ଚରଣ ତଳୁ ତାଙ୍କ କୋମଳ ଅଭୟ କରରେ ଉଠାଇ ନେଇ କହିଲେ, ନାଗେଶ୍ୱର, ମୋର ବହୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଖେଳ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ। ମୋର ଭଲମନ୍ଦ ପରିବାରର କଥା ଠାକୁର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥାଏ। ଶେଷକୁ ପଚାରିଲେ, ଭଦ୍ରକ ଠାରୁ ରେଳରେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ କି? ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ବାକି ରହିଲାନି। କହିଲି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ସେଇ ଠାକୁର। ଇଷିତ୍ ହସି ଠାକୁର କହିଲେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଚେତା ଥାଏ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ନ ହୋଇ ସୁଖରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମିଳେ। ଆଲିଙ୍ଗନ ଦେଇ ଶେଷରେ କହିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତକୁ ଗଭୀର ପଙ୍କୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ କୌଶଳ, କେତେ ଅଘଟନ ଘଟନ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ କଥା କିଏ କିପରି ଜାଣିବ? ସେ ପରା କପଟି, କୁଟିଳ, କୌଶଳୀ, ଯଦୁପତି। ଯନ୍ତ୍ରଟି ଯାହାର, କର୍ମ ତାହାର। ସେ କର୍ମର ଫଳ ବି ତାହାର। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋର ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବାଣୀ। ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଡକାଇ ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୋର ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ତୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ତୋତେ ସାକ୍ଷାତ ହେବେ। ସେଦିନ ସମବେତ ଶିଷ୍ୟବୃନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଆପଣ କିପରି ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି? ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ହେବେ? ସେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ବୀଜ ଉପରେ ଦୁଃସଙ୍ଗ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଙ୍କୁରଟି ଉଠି ପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ଆବର୍ଜନା ବାହାର କରିଦେଲି। ଏଥର ଗଜାଟି ଲତା ଆକାର ହୋଇ ଉଠିବ। ଲତାଟି ମଡ଼ାଇବା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହର କାମ। ଲତାଟି ମଡ଼ାଇବା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହର କାମ। ଫଳଭୋକ୍ତା କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ। ଏ ପିଲାର ଯେ ଗୁରୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୁରୁ। ବୀଜ ଯାହାର, ବୃକ୍ଷ ତାହାର। ଠାକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରିଥିଲି, କାରଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ତୋର ଗୁରୁ ନୁହଁ, ତୋର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ହେବେ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ। କିଏ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବ, ସେ ମାର୍ଗକୁ ପଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଯେଉଁଦିନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ଗୁରୁ ଏବଂ
शिष्यर एकत्व हो जाए। गुरु मोर धन, गुरु मो जीवन, गुरु ही सर्वस्व। जहा हो ठाकुर दर्शन करी से दिन ठार चरण तले कायम मनोवाक्य समर्पण करी तांकरी सेवारे निजक समर्पण करदेली। सत्यनारायण स्वामी जय।